केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार बुधवार को रामकृष्ण मिशन गए और वहां के महाराज सहित अन्य साधुओं से बातचीत करके ये जानने का प्रयास किया और वहां किस तरह का काम चल रहा है। इस संदर्भ में भाजपा जिला भाजपा अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार आसनसोल आए हैं। उन्होंने आसनसोल रामकृष्ण मिशन घूमने की इच्छा व्यक्त की, इसलिए वे आसनसोल रामकृष्ण मिशन आए और यहाँ के महाराजों से बात करके यहाँ कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस बारे में चर्चा की। ঘুরে এলেন, কি বলবেন বাচ্চাদের সাথে দেখা করে? আমাদের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শিক্ষা দপ্তরের সুকান্ত মজুমদার আজকে আমাদের আসানসোলে কয়েকটা কর্মসূচিতে এসেছিলেন। তো মাঝখানে ওনার আগ্রহী উনি রামকৃষ্ণ মিশন দেখার জন্য এলেন এবং রামকৃষ্ণ মিশন আসার পরে এখানে সাধুদের সঙ্গে যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথাবার্তা আলোচনা হলো এবং এখানে কী কী প্রজেক্ট চলছে সেইগুলো পরিদর্শন করলেন। এটুকুই প্রোগ্রাম ছিল। ঠিক।